Pang-almusal. Guys, kasi sila, di tayo nag-upload kahapon ha. Sana maintindihan nyo naman. Naku, ano ba yun? Walang kakwenta-kwenta naman yun, pare. First basket nila. Walang depensa kagad. Tao kagad kay Maxi. Inaasawa kagad si Maxi ah. Oh. George Paul. Embiid. 4-3. Nakitang-kita, bulturok eh. Malayo pa sa malayo eh. Bankero. Naku, rebound. Naku, libre si T-Rex. Uy, hay! Buti nilabas, pare. Okay, ikaw na, generator. Ayan na. George Paul versus T-Rex. Nangitlog si Bankero, par. 3 seconds. Maxi, free throw. Uy! Lalabas pa. Iniikot yung ring eh. Muntik pa lumabas. Tang inang George Paul to. Anong tira? Anong klaseng tira yun? Ayup ka. Ano ba tong Sixers na to? Uy, basket. Maxi, ikaw na kasi. Yan na, screen na. Yan. Yan, oh. 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 Utang ina, ano nangyari sa 76ers? Naging bulturok. Sila ina-atake ngayon, oh. One stop. Depensa tayo. Rebound. Rebound! Walang yung mga 76ers to. Hindi na rin kayo marunong rebound. Skip naman tayo. Tangina. 6-1 ang puta. Galing pa sa free throw yung score. George Paul. Full screen. Isa pa. Nice one. Free throw yun, rep ha. Nice one. George Paul, pasok mo dalawa para 6-3 ha. Unang buslo. Please. Nice. Bueno mano guys, walang upload kahapon. Unang upload ulit, talo. Di na nanalo sa mga bueno mano ah. Huwag naman. George Paul. Pasok mo. Nice! Ano ba itong 76ers na to? Hirap na hirap makascore ah. Isang depensa tayo. Pare. Ganahan nyo rin naman. Ginaganahan kayo kaagad ng Orlando. Ginulat kayo ng gana. Switch na kasi! Switch. Umawa pa yun. Swerte naman. Maxi. Back to Embiid. Yan na. Yan. Step back. Nice one. Nice! 8-5. Buti na lang. Masipag ka, Barlow. Okay, one stop tayo ha. One stop. Aatake yan. Huli. Ako. Agis mo sa tres. Tablay mo. Hindi naman ganito magsimula. Ito, yan ang nangyari dito. Yung pala kahinaan nyo pag pinipressure kayo sa umpisa. Tapos nyo na lang yung handicap. Para quit switch lang.